क्या हो अगर एक शार्क एक दिन तुम्हारे शहर की नदी में आ जाए। वो शार्क जो 2 महीने में 3 गुना बड़ी हो गई है। क्या इंसानों की तरह शार्क्स भी वेदर चेंज से लड़ सकती हैं? पेरिस की सैन नदी में वर्ल्ड वॉर 2 के रॉकेट्स क्या कर रहे हैं? क्या एक मरीन एक्टिविस्ट शार्क को बचाने में सही थी? इस शार्क में ऐसा क्या है कि ये हजारों बच्चों को जन्म दे सकती है? क्या शार्क के एक हमले से पूरे शहर में सुनामी आ सकता है? कहानी शुरू होती है एक शार्क रिसर्चर सोफिया से। सोफिया और इसकी टीम पैसिफिक ओशन में एक शार्क को ट्रैक कर रही थी जिसका नाम लिलिथ था। वो सब ये सोच रहे थे कि अब लिलिथ रडार पर कब आएगी। इनका प्लान था कि वो लिलिथ का एक सैंपल लेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे। अचानक रडार पर सिग्नल आने लगे जिससे पता चला कि लिलिथ अब इनके एरिया की तरफ ही आ रही है। बगैर देर किए सोफिया के हस्बैंड समेत 4 टीम मेंबर ने पानी में डाइव लगा दी। सर्चिंग के दौरान इन्हें एक बहुत बड़ा बेबी व्हेल मिला। बेबी होने के बावजूद इसका साइज बहुत बड़ा था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि यह व्हेल मुर्दा था और इसका आधा जिस्म गायब था। वो सब ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा शिकार किसने किया होगा। तभी इनके सामने लिलिथ आ जाती है। 2 महीने पहले जब उन्होंने लिलिथ को देखा था तो इसका साइज 2 से 5 मीटर था, लेकिन अब इसका साइज बढ़कर 7 मीटर हो चुका था। सिर्फ 2 महीने में इसका साइज 3 गुना बढ़ चुका था, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। समझदारी यही थी कि वो अपनी जान बचाकर भागते, मगर सोफिया के हस्बैंड ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मौत को सामने देख कर भी इन्हें शार्क का सैंपल लेना था। सैंपल लेने के लिए उन्होंने लिलिथ को चाकू मारा। चाकू लगते ही लिलिथ कंट्रोल से बाहर हो गई। इसने टीम के चारों लोगों पर जबरदस्त हमला किया और इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह सारा खौफनाक मंजर सोफिया और इसकी दोस्त कश्ती से देख रही थी। जब माहौल थोड़ा पुरस्कून हुआ तो सोफिया इस उम्मीद में पानी में कूद गई कि शायद कोई बच गया हो, लेकिन वहाँ सिर्फ जिस्म के टुकड़े थे। हर तरफ खून ही खून था। अब वो मॉन्स्टर जैसी लिलिथ सोफिया के सामने भी आ गई और इसे पानी में घसीटने लगी, पर सोफिया किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आई। इस ट्रेजडी के बाद सोफिया ने शार्क पर रिसर्च छोड़ दी। अब 3 साल गुजर चुके हैं। सोफिया अब एक एक्वेरियम गाइड के तौर पर काम करती है। वो बच्चों को मछलियों के बारे में बताती है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। यहीं एंट्री होती है एक मरीन एक्टिविस्ट मीका की, जो सी शोर सेवियर्स नाम की एक कंपनी चलाती है। इसका काम समुद्री जिंदगी को बचाना था। मीका को खबर मिलती है कि लिलिथ शार्क पेरिस शहर की सैन नदी के करीब आ रही है। वो चाहती है कि सोफिया इनकी मदद करे। मीका सोफिया को अपने हेडक्वार्टर लेकर जाती है। वो उसे दिखाती है कि लिलिथ शार्क सैन नदी में आने वाली है। सोफिया इसे हल्के में लेती है और कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं। मौसम की तब्दीली की वजह से शार्क्स जगह बदलती रहती हैं। वैसे भी पैसिफिक ओशन से नदी में आना मुश्किल है। लिलिथ ही नहीं बल्कि कोई भी शार्क नदी के ताज़ा पानी में जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए वो वापस चली जाएगी। सोफिया के पास यह सब कहने की एक जाती वजह भी थी, उसका दुख भरा माजी। इसीलिए वो शार्क को ट्रैक करने से इनकार करती है और वहां से चली जाती है। इधर सहन नदी के पास 2 लड़कों को पानी में छोटे मिसाइल मिलते हैं। पुलिस वहां आकर यह सब मिसाइल इकट्ठे करती है और लोगों को तसल्ली देती है कि डरने की कोई बात नहीं। दूसरी आलमी जंग के बाद इस नदी में ऐसे मिसाइल जल्द मिलते रहते हैं। रात को मीका अपनी दोस्त के साथ सहन नदी पर आती है। वो एक कार एक्सीडेंट की तहकीकात नहीं बल्कि ये देखने आई थी कि लिलिथ वाकई ही यहाँ आई है या नहीं। मीका की दोस्त नदी में डाइव करती है जहाँ इसे बड़ी शार्क के फिन के निशानात मिलते हैं, मगर पुलिस इन्हें पकड़ने आ जाती है क्योंकि इस तरह किसी भी मामले की खुद से जांच करना गैर कानूनी था। मीका को पुलिस पकड़ लेती है जबकि इसकी दोस्त वहाँ से भाग निकलती है। अब सोफिया भी लिलिथ को ट्रैक करने में कामयाब हो जाती है और इसे पता चलता है कि हाँ, लिलिथ सैन नदी में आ चुकी है। अगली सुबह पुलिस इस नदी से आदमी की लाश को निकालती है जिसका रात को कार एक्सीडेंट हुआ था। वो सब लोग ये लाश देखकर डर जाते हैं क्योंकि इसका आधा दर गायब था। यह साफ पता चल रहा था कि किसी बहुत बड़े जानवर ने इसके आधे जिस्म को खा लिया है। सोफिया और मीका भी ऑफिसर के साथ नदी के बाहर थी। सोफिया फौरन ऑफिसर को बताती है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि लिलिथ का है। वो कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि शार्क लोगों को ना मारे तो हमें इसे रोकना होगा। यहाँ मीका को एक गलत फहमी होती है। वो सोचती है कि ऑफिसर और सोफिया मिलकर शार्क को मारने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए वो शार्क को बचाने की कोशिश में लग जाती है क्योंकि वो एक मैरीन सेवियर थी। ये बात गलत है कि एक शार्क इंसानों को मार रही है और वो इसे बचाने की कोशिश कर रही है। अगले ही दिन ऑफिसर और सोफिया सैन नदी पर आते हैं।
ان کا پلان تھا کہ وہ ندی میں جا کر شارک کو براہ راست پکڑیں گے۔ صوفیہ انہیں شارک کو ٹریک کرنے میں ہیلپ کر رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ شارک کو پکڑنے ہی والے تھے کہ میکا نے یہاں پر ایک بہت بڑی گڑبڑ کر دی۔ میکا نے اپنے ہیکر دوست کی مدد سے صوفیہ کے ٹریکر سگنلز کو خراب کر دیا تاکہ وہ شارک کو ٹریک کر نہ پائیں۔ اب یہ ظاہر تھا کہ ندی میں گئے آفیسر کے لیے بہت بڑا خطرہ آ چکا تھا، لیکن لیلیت نے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ وہاں پر نہیں گئی، جس سے آفیسر کو اپنی جان بچانے کا موقع مل گیا اور وہ سب محفوظ باہر آ گئے۔ مگر اب یہ بات زیادہ سیریس ہو چکی تھی کہ شہر کے بیچوں بیچ ایک مونسٹر شارک گھوم رہی ہے۔ آفیسرز یہ بات میئر کو بتاتے ہیں۔ میئر بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی بھی طرح شارک کو روکنا ہوگا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں سین ندی پر ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے جسے وہ کسی بھی قیمت پر کینسل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آفیسرز لیلیت کو روکنے کا پلان بنانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف میکا ایک ویڈیو بنا کر میرین ایکٹیوسٹ کو خفیہ طور پر بھیج دیتی ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ حکومت شارک اور اس جیسی دوسری شارک کو مارنا چاہتی ہے، اسی لیے ہمیں آگے بڑھ کر انہیں بچانا ہوگا، چاہے اس کے لیے شارک کا حملہ ہی کیوں نہ سہنا پڑے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں آج رات پیرس کے کیٹاکومب میں آنا ہوگا۔ کیٹاکومب پیرس کے نیچے پھیلا ہوا ایک بہت بڑا سرنگوں کا جال ہے۔ میکا نے اپنا پورا پلان اپنے ساتھیوں کو بتا دیا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی ایک دوست پولیس کے پاس گئی اور اس خفیہ پلان کے بارے میں پولیس کو بتا دیا۔ پولیس کو یہ معلوم ہو گیا کہ شارک اس وقت پیرس کے کیٹاکومب میں ہے۔ رات ہوتے ہی میکا ان ایکٹیوسٹ کے ساتھ کیٹاکومب پہنچتی ہے۔ صوفیہ اور آفیسرز بھی وہاں پر آ چکے تھے کیونکہ انہیں میکا کے پلان کا پتہ چل چکا تھا۔ آفیسرز اور ایکٹیوسٹ کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران میکا کیٹاکومب کی ندی میں چھلانگ لگا دیتی ہے کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ شارکس انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوا، وہاں ایک شارک آ جاتی ہے جو لیلیت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کئی اور شارکس بھی آ جاتی ہیں۔ شارک نے ثابت کر دیا کہ وہ انسانوں کے لیے خطرناک ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑتی۔ میکا پر زبردست حملہ ہوتا ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سارے ایکٹیوسٹ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور سمندری زندگی کو بچانے کا ان کا فضول پلان تباہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ ہر جانور کو بچایا نہیں جا سکتا۔ گھبراہٹ میں کئی ایکٹیوسٹ ندی میں گر جاتے ہیں اور شارکس کا کھانا بنتے ہیں۔ ہر طرف خون تھا، مگر اس صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور بچے ہوئے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ اسی دوران ایک شارک کو مار بھی دیا گیا جسے صوفیہ اب چیک کر رہی تھی۔ صوفیہ نے نوٹس کیا کہ مری ہوئی شارک صرف 2 مہینے کی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پریگننٹ بھی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے اندر بہت سارے شارک کے بچے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ شارک ایک ایسے پروسیس سے بچہ کو پیدا کر رہی ہے جس میں وہ کم عمر میں بھی بہت سارے بچے پیدا کر سکتی ہے۔ یہ بہت خطرناک تھا کیونکہ اس سے ان کی تعداد بہت کم وقت میں بہت زیادہ بڑھ سکتی تھی۔ مزید یہ کہ وہ تازہ پانی میں بھی زندہ رہ سکتی تھی، جو انہوں نے اپنی ماں لیلیت سے سیکھا تھا۔ یہ سارے لیلیت کے ہی بچے تھے۔ انہوں نے ویدر چینج کا سامنا کرتے ہوئے تازہ پانی میں رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ یہ شارکس ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو سکتی ہیں جو تمام کیٹاکومبس میں بھی رہ رہی ہوں گی۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کیٹاکومبس میں دھماکہ کریں گے جس سے وہاں کی ساری شارکس ماری جائیں گی۔ اگلے دن ہی وہ تیراکی کا ایونٹ، سوئمنگ ایونٹ آ جاتا ہے جہاں ایک ساتھ بہت سارے لوگ ندی میں تیریں گے۔ وہاں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ شارک کا خطرہ ہے۔ میئر نے اپنے فائدے کے لیے ایونٹ کو کینسل نہیں ہونے دیا۔ البتہ آفیسرز اور ٹرینڈ مرینز کو ندی میں اتارا گیا جنہوں نے مانیٹرنگ شروع کر دی۔ ندی کے ایک طرف ایک بہت بڑا جال باندھا گیا تاکہ اگر کوئی شارک اس طرف آئے تو اس میں پھنس جائے۔ سینئر آفیسر صوفیہ اور اس کے ساتھی کیٹاکومب میں آ چکے ہیں۔ وہ وہاں کی مین جگہ پر دھماکے کرنے والے تھے۔ سب اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ سینئر آفیسر اور صوفیہ ایک ساتھ تھے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ جیسے ہی سینئر آفیسر نے فلیش لائٹ آن کی، ایک خوفناک منظر سامنے آیا۔ ہزاروں چھوٹی شارک آفیسر کو گھیرے ہوئی تھیں۔ وہ سب ڈر گئے کیونکہ اگرچہ وہ بچے تھے مگر ان کا سائز بہت بڑا تھا۔ وہ کسی کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ بومبز اپنی جگہ پر فکس ہو چکے تھے مگر بوم پھٹنے سے پہلے ایک شارک نے سینئر آفیسر پر حملہ کر دیا۔ وہ زخمی ہو گیا لیکن کسی طرح بوم کو بلاسٹ کر دیا جاتا ہے جس سے شارک کے کچھ بچے مارے جاتے ہیں اور سینئر آفیسر کو اوپر کھینچ لیا جاتا ہے۔ جب صوفیہ واپس ندی پر جاتی ہے تو لیلیت اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔
वो अपने बच्चों की लाशों के टुकड़े देखकर गुस्से में पागल हो चुकी थी। वो सोफिया को नहीं देख पाई। गुस्से में आकर इसने जाल को तोड़ दिया और वो इस जगह पर पहुंच गई जहां तैराकी की रेस शुरू हो चुकी थी। लिलिथ वहां आती है और एक आदमी को दो टुकड़ों में काट देती है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद बहुत सी शार्क्स वहां आ गईं। ये वो शार्क्स थीं जो कैटाकोम्ब में नहीं रह रही थीं, इसीलिए वो धमाकों से नहीं मरी थीं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इन्होंने नदी में तैर रहे लोगों पर हमला कर दिया। एक पल में ही नदी खून से लाल हो गई। लाशें हर तरफ बिखर गईं। यहाँ सबसे बड़ी गलती यह हुई कि एक ऑफिसर ने शार्क पर स्नाइपर से गोली चला दी। वो गोली पानी में पड़े हुए दूसरी आलमी जंग के पुराने मिसाइल को लग गई, जो डिफ्यूज नहीं हुए थे बल्कि पूरी तरह से एक्टिव थे। एक मिसाइल फटा तो सारे मिसाइल एक के बाद एक फटने लगे। इसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ और सुनामी जैसा मंजर बन गया। नदी का पानी हर तरफ फैल गया, जो पेरिस के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ बहा ले गया। बहुत ज्यादा तबाही हुई। सिर्फ सोफिया और सीनियर ऑफिसर ही यह तबाही देखने के लिए बचे थे। चारों तरफ लाशें थीं और बहुत सारी शार्क्स घूम रही थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि सुनामी की वजह से शार्क करीबी एरिया में जा रही हैं, जिसकी वजह से वो पूरे मुल्क में फैल चुकी हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो पूरी दुनिया में फैलकर तबाही मचा सकती हैं। मूवी इसी दिल दहलाने वाले अंजाम के साथ खत्म होती है, जहां इंसानों का गुरूर और एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाती है।